Muso TV kanubaw amaw fo ka ko ɲuman dɔ dan dɛ foli min na amunun ka sugandeli bɛnbɛ muso tɔgɔla télévision soba ma ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan amaw fo ka ko ɲuman dɔ aw da se aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen o kɛnɛ kan jɛmukan min n'an b'a wele ko seko ani dɔnko kɛnɛ n'an ye o kɛnɛ sigi an ka jamana taabolo kɔrɔ foliw la kumakanw na danbew la ani taabolow la an bɛ sigi dɔ kɛnɛ aw ye ka se ka maaw hakili jigi o foli kɔrɔw ani o taabolo kɔrɔw hakilila la an ka jamana laadala siraw taamabagaw ka wele bila olu ma walasa olu fana ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw minnu bɛ an lajɛ aw ka faamu sɔrɔ a la walasa fili min bɛ an ka jamana taabolow la yɛlɛma ka se ka don o la baw ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛbakun de dɔn ɲɔgɔnko tɛ an ka ɲinɛ an k'an yɛrɛ dɔn Muso TV ye hakilila sɔrɔ ka ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen sigi aw ye walasa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka faamu sɔrɔ a ka taabolow la aw bɛɛ ka se ka faamu sɔrɔ aw ka jamana taasiraw olu la o de la an bɛ to ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya aw ye bita an b'a fɔ aw da se kokura nin kɛnɛ in kan bi an bɛna masala kɛ min kan o ye an ka jamana seko ni dɔnko sira fɛ cakɛyɔrɔ minnu n'u bɛ ka dayɛlɛ a baara ko ani a baara kɛcogoya ani u baaraw bɛ ka lawaleya cogo min na ani baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kan ka kɛ cogoya minnu na seko ni dɔnko sira fɛ an bɛna an da don o la nka seko ni dɔnko siraw fɛ o bɛ se ka kɛ wari ɲini siraw ye wa an bɛna an da don nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na wele tun bilala maa wɛrɛw ma nka o bɛɛ n'a ta min ye kɛnɛ sɔrɔ o ye Kasim Bɛngali ye ale ye festival Nanjiriki promoteur ye a ye hakilila sɔrɔ k'o bila sen kan nka o bɛɛ n'a ta an kɛrɛfɛ fɛnɛ min ye an yɛrɛ denkɛ ani an balimakɛ ale ye seko ni dɔnko tigilama ye ale ye kɔrɔduba belebele ye Sikaso marabolo a n'a ka marabolo kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale fana bɛna an bilasira seko ni dɔnko baro o kɔnɔna la aw da si kokura bi nin y'an sigi kan ye balimakɛ i ni yantuma an ba kɔrɔ baasi t'i la baasi tɛ n na ka bɔ so ka na yan mandɔrɔ foyi min sɔrɔ mandɔrɔ man sɔrɔ folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Muso TV lajɛbaw ma nin waati in na ayiwa n bɛ foli kɛ Muso TV maa bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ musow yɛrɛ ye hali parce que musow mana don ko ko la o tɛ ko lankolon ye abada ni télé so sɔrɔla ka o tɔgɔ da ko Muso TV foli bɛ musow yɛrɛ ye fɔlɔ an b'o fɔ an bɛ cɛsiri o cɛsiri ni kunnaja o kunnaja la hakili la musow de jɔyɔrɔ don musow de ka kɛta don parce que a mana gɛlɛya a bɛ fɔ ko bɛɛ b'i ba bolo o kuma foli bɛ fɔlɔ ka kɛrɛnkɛrɛnya la ka ɲɛsin musow ma o diyar'o ye alors ka bɔ o la ka sɔrɔ ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka foli lase i yɛrɛ ma n da jamɛ nɔ Dere kɔrɔ baasi t'i la baasi tɛ n na kɔrɔdubakan don wa maakan don de ayiwa danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa nka foli kɛ ka ɲɛsin Muso TV lajɛbaw ayiwa ne tɔgɔ ye Lamini Jara ka bɔ Kapɔlɔndugu ayiwa Muso TV baarakɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman ayiwa k'an kɔni tɛ dubawu k'u ye an kɔni tɛ ɲɛtaga ɲini u fɛ an kɔni min ɲini u fɛ ala yɛrɛ kana u kunnaja kosɛbɛ dɛ ala kana hɛrɛ k'u ye dɛ wala ala kana baara ɲɛ u bolo hali e yɛrɛ ala kana baara ɲɛ i bolo wala ka jani wala ni ye ale donkan ye olu ka ko ni maaw ka ko olu mankan nka a bɛɛ lajɛlen ye ko kun kelen ye hadamadenya o ye hakili ye bɛɛ ni to i danbela bɛɛ to i taasira la faamu caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an y'a wele bi walasa an ka se ka na masala kɛ seko ni dɔnko siraw fɛ e yɛrɛ ye seko ni dɔnko tigilamaba ye mun ye bila ka baarakɛyɔrɔ créer seko ni dɔnko nasira fɛ ayiwa yani n bɛ n da don o la seko ni dɔnko kuma tɛ kuma fitinin ye o kuma n bɛ jɛ ɲini mɔgɔkɔrɔbaw fɛ kumakɛlaw fɛ dɔnnibagaw fɛ ni kuma min bɔra n da yan o k'an to denmisɛnniya ye
donc ne ka fili don peut-être o ta a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ c'est seko ni dɔnko n'i ye culture fɔ an ka tagabolow de don an bɛ min dɔn o bɛ fɔlɔ bonya de la o bɛ fɔlɔ bonya de la donc a ka kan nka o bonya nka o la segin kɔrɔma yɔrɔw la parce que anw y'a ta dɔw de ta kelen d'an ma donc n bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko kɛ hakɛto ye sisan i bɛ se k'i ka ɲininkali kɛ ayiwa an ye babu daminɛ ni min ye e yɛrɛ bɛ k'i ka baara bɛɛ kɛ seko ni dɔnko siraw fɛ yali mun ye e bila ka baarakɛyɔrɔ bila sen kan seko ni dɔnko sira fɛ ayiwa ne tɔgɔ ye Kasim Bengali n'i ko Kasim Bengali o ye sɛnɛfɔ ye ne yɛrɛ ye sɛnɛfɔ ye sɛnɛ ko sɛnɛfɔ bi Mali la seko ni dɔnko sira fɛ ne b'a dɔn k'a fɔ o caman o bɛ yen nɔ ne bɛ bɔ Fama ye sɛnɛfɔ dugu n b'a fɔ bamanankan na di sɛnɛfɔ dugu yɛrɛ don donc seko ni dɔnko o bɛ anw ka fanfɛla la an bɛ wolo a cɛ ma donc an nana na duguba kɔnɔna na n'i nana duguba kɔnɔ an ka fɛn caman bɛ yen an bɛ ka ye o bɛ ka commencer ka tunu parce que ne yɛrɛ kɛra fonctionnaire den ye n ma wolo so n ma mɔ ye n ɲɛma tigɛlen de taara so ye ka taa bɔ fɛnw kan ye minnu tiɲɛ yɛrɛ la ne y'a dɔn k'a fɔ ninnu ye lakikaw ye ninnu ye lakikaw ye ninnu man ka tunu ka na ye sa alors sulusala dɔɔnin bɛ ka don a caman na alors n ye n sigi ka miiri k'a ye k'a fɔ bon il faut que an ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min bɛ se ka kɛ ninnu kana tunu parce que o man kan ni tunu ye o de nana ni festival ni sigili ye sɛnɛfɔla seko ni dɔnko o kɛnɛ ani hala ɲɛ damu yala yɔrɔw ka se k'olu caman bange n'a bɛ fɔ site touristique parce que nin caman de tun bɛ sɛnɛfɔla nin caman de bɛ yen halisa sɛnɛfɔla ye peut-être problème dɔ sɔrɔ min ma se ka kɛ a ka fɛn caman ka dɔn fɔlɔ yɔrɔ an b'a kalan denmisɛnninya la école la cogo min na a bɛ fɔ k'an ka histoire tradition orale de tun bɛ na ni a ye bon sɛnɛfɔla tradition orale ma se ka wara yen nɔ kosɛbɛ ka bonya k'a fɔ ko alors a bɛna kɛ kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ ye i bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ min na donc o yɔrɔnin kɛra alors gɛlɛya dɔw ye fo ka na kɛ minnu nana ni an ka yɔrɔ camanw bɛ yen nɔ o ma se ka lakale ka caya o ma se ka kɛnɛw sɔrɔ fana o bɛ se ka bɔ yɔrɔ minnu na n'an ka fɔlifɛnw n'an ka danbe ni an ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ caman bɛ yen nɔ olu dɔgɔra donc an kɔni ye alors nin kɛnɛ nin ka miiri o bɛɛ de ma ka se ka na sigi yaasa o ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na waleya a kɔnɔ cogoya min na donc ni culture kɛnɛ nin sigili a sababuya d'abord a bɔra nin de la tabarikala e yɛrɛ ye seko ni dɔnko maaba ye e ye yɛrɛ sɔrɔ seko ni dɔnko siraw fɛ cogo di Lamini ayiwa seko ni dɔnko mɔgɔ ɲumana bɛɛ se yɔrɔ y'i danyɔrɔ fana ye n bɛ se k'a fɔ n wolola cɛ la ka mɔ a cɛ la ayiwa sabu a fɛn caman bɛ yen nka n'i bɛ yɔrɔ min na i b'o fana taabolo de dɔn seko ni dɔnko kɔnɔna na sabu o bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye nka i b'a sɔrɔ danfara dɔɔnin bɛ se ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ kanw yɛrɛ bɛ cogoya min na donc o nasira la i bɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka kuma o de kan kosɛbɛ n'o tɛ ne wolola cɛ la ka mɔ a cɛ la donc a nasira la fɛn fɛn b'a la n bɛ caman dɔn a kɔnɔna na nka mɔgɔ tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn ayi o ye tiɲɛ ye seko ni dɔnko i ye da don min y'i bila ka kɛnɛ sigi nka kɛnɛ sigili sariyaw b'a la wa dan b'a la wa a sariya ninnu kɔnɔna la yali a bɛ se ka maa hawuja ka a dusu don a kɔnɔ fo ka baara kɛ a kɔnɔ wa bon kɛnɛ ninnu sariyaw b'a la dan b'a la d'abord n bɛ foli kɛ minisiriso min yɛrɛ sigilen bɛ o ko ninnu ɲɛnabɔli kan n'o ye ministère de la culture tourisme et l'artisanat ye
Je pense que u bɛ ka baarabaw kɛ parce que ni kɛnɛ national ninnu festival national n'i b'a sigi i wajibiyalen don ka baara kɛ ni o département ninnu ye parce que o ye faso yɛrɛ ninyɔrɔ ye a ko la jɔyɔrɔ ye a ko la donc an bɛ se ka Ala barika da vraiment depuis an ye hakilina nin ta yɛrɛ u ye a jukɔrɔma dɔn kosɛbɛ u sɔnna ma wa a diyara u ye fana u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ alors nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw de mana caya an ka culture a bɛ se ka se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa mɔgɔ bɛ se k'i waso ni a ye donc danfaraw bɛ yen alors i kan ka minnu dafa pour que i ka se ka moins fana i ka ye a kɛnɛ ka se ka faso ka se k'i yanga i n'a fɔ a kɛnɛ ɲɔgɔn na voilà donc a tɛ taa olu fɛ baara kɔ parce que i n'olu de bɛ jɛ ka danfaraw sigi i n'olu de fana bɛ jɛ ka hakilina ninnu k'a la waleya ka ɲɛ voilà. Papiyew ni fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔli yali e kɛlen ka baara ninnu don ka baara ninnu don gɛlɛya dɔw y'o sɔrɔ a la wa? Bon ne t'a fɔ gɛlɛya parce que baara o baara n'i b'a kɛ i yɛrɛ kan ka dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛna i sɛgɛn dɔɔnin mais kana olu jate i n'a fɔ gɛlɛya i n'a fɔ mɔgɔ b'a kɛ gɛlɛya ye cogo min na donc papier ninnu kɔni ɲininiw ni d'abord ka se ka kɛnɛ sigi parce que a musaka ko de ma nɔgɔn nka nin bɛɛ kan ka jate minɛ yanni k'a fɔ i k'i kun don a la olu yɔrɔw de ye a funtɛnima yɔrɔw ye a wɔsima yɔrɔw ye mais gɛlɛya wajibiyalenw don parce que i kan ka sigi olu kan ko n'i ka ko bɛɛ ɲɛnabɔra ka tɔ to wari ko ye k'a dɔn k'a fɔ ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ Lamini seko ni dɔnko aw ye a baarakɛbaw ye ninnu fana ye a ko labɛnbaw ye yali aw ni olu bɛ ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di ka nimisi wasa sɔrɔ ka ninnu la nimisi wasa ka tila k'aw fana lafiya o bɛ kɛ cogo di? Kosɛbɛ n y'a fɔ cogo min na danbe ko bɛɛ la minnu b'a ko labɛn n'i y'a ye n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dan dɔ de fana b'a kɔnɔna na se tɛ kɛ yɔrɔ minnu bɛɛ ma o fana bɛ hakili la sabu n'a fɔra k'a yira dan fana bɛ yirali la i y'a dɔn seko ni dɔnko a bɛ dɔn nka k'a so ɲɛ kɔnɔ fana dɔn o fana ye lakana dɔɔni fana bɛ o la o nasiraw la ni minnu b'a kɔnɔna na n'o ni a labɛnbagaw tɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn na u bɛ se ka dankari ɲɔgɔn ka hakɛw la o yɔrɔ la o tɛ dɔwɛrɛ ye yirali o bɛ k'a labɔ kosɛbɛ nka yɔrɔ dɔw b'a la gundoma yɔrɔw bɛ yen don tɛ se ka kɛ minnu kan ni mɔgɔ tɛ k'o ɲɛfɔ i ɲɛna i y'a dɔn ni donna olu bɛɛ kan a bɛ kɛ ko wɛrɛ tuguni i fana ma sigi ni min ye nka tigitigi ni misaliya ni Bangali ye festival labɛn k'e wele e ye dɔnkilidala ye e kana dɛmɛ a kungo la ou bien e ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye e kana dɛmɛ a kungo la ani o baara e bɛ o sɔrɔ cogo di e b'a kɛ ten wa walima e b'a kɛ cogo di? Seko ni dɔnko yɛrɛ kɔrɔ hali an tɛ nata bɛɛ n'a ka hakilina don nka seko ni dɔnko sira kan ne tɛ nata sɔrɔ la sabu an m'a ɲini an m'a dabɔ sɔrɔ kama nka n'i ye sɔrɔ k'a la o ye alabato ye sinon a ma dabɔ o kama an kɔni an b'a kɛ walasa a ka dɔn cogoya min na a kanu bɛ se ka don mɔgɔ wɛrɛ la cogoya min na ani a ko kana se ka tunu cogoya min na an kɔni b'a kɛ an tɛ jigi da wari kan n'u y'an wele su fara tile kan o yɛrɛ don nisɔndiya barika bɛ bonya anw ma kosɛbɛ. Ayiwa o jaabi o ɲininkali kelen bɛ na Bangali fana fan fɛ aw ye kotigiw ye ko labɛnbaw yali n'aw ye wele bila artistes ma k'olu ani seko ni dɔnko maa wɛrɛw minnu bɛna a ka kɛnɛw ja aw bolo n'aw ye wele bila u ma k'u kana aw dɛmɛ aw kungo la yali aw yɛrɛ n'u cɛla bɛ cogo di a tɔɔrɔ bɛ se ka fɔ wa? Bon faamuya baliya de bɛ se ka peut-être tɔɔrɔ tɔgɔ fɔ a kɔnɔna na n'o tɛ bon mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ baara dɔ k'i ye a b'a ka hakɛya de fɔ donc n'ale y'a ka hakɛya de fɔ ka bɛn ma kana bɛn i ma sa o kɔni o ye fɛngɛ ye mais seko ni dɔnko kɔnɔna na nin kɛnɛ national ninnu i bɛ nɔgɔyaw sɔrɔ fo ka taa fɔ nɔgɔya belebelew don parce que dɔw bɛ yen d'abord baara nin o y'a ta kanu kama o ye seko ni dɔnko tigilama dɔw ye nka a bɛ ɲɔgɔn dafa de anw minnu ye a lajɛbagaw ye anw minnu b'a a kɛnɛw sigi i bɛ taa sɔrɔ anw yɛrɛ t'a kɛbagaw ye olu de ye mais u fana ka baara diya bɛ don u la cogo jumɛn na il faut que alors u fana kɔ dontɔ hali n'a fɔra k'a fɔ ko bon kanu de b'u la
nka bi diɲɛ fɔlɔ ni bi tɛ kelen ye fɔlɔ fɛn bɛɛ tun ka nɔgɔ nka bi kɔrɔdugakɛ sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔ a bɛ luwanse sara foro t'a bolo yan a bɛ malo san a bɛ nasɔngɔ bɔ bon alors o ni kɔrɔdugakɛ sigilen bɛ so samiya mana bila ale bɛ taa ka foro kɔnɔ ale ka kabaw kɛlen don k'a ka bondo fa sanni ko t'ale t'a la bon n'i ko i b'olu fila bila kɛnɛ kelen kan a baara n'i ma hakili kɛ ka baara kɛ gɛlɛyaw caman bɛ yaala bon donc nin bɛɛ bɛ a kɔnɔna na nka seko ni dɔnko d'abord a kun de ye ka se ka anw yɛrɛ dɔn an ka se ka o yira an ka se ka lamɔ sɔrɔ a kɔnɔ an ka se ka mara sɔrɔ a kɔnɔ parce que a y'a fɔ ten kɔnɔna dɔw b'a kɔnɔ n'i taara don olu yɛrɛ cɛ ma i yɛrɛ bɛ maaya ye sira wɛrɛ fɛ ani i b'a kɛ cogo min na kelen tɛ donc hali kana se ka kɛ i n'a fɔ olu ta kɛcogoya la mais a kan ka kalanso d'i ma ka se ka e fana ko caman bɛ yen ka se ka siraw d'i ma i bɛ se ka tɛmɛ sira minnu fɛ minnu tɛ gasi se mɔgɔ wɛrɛ ma n'i y'an ka seko n'an ka dɔnko n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a sinsin bere ye ninnu de ye an ye fitinin min ye n'o tɛ gɛlɛyaw tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ alors musaka siraw fɛ nka tubabuya kɔni caman bɛ ka na don a la tubabuya bɛ ka na don a la minɛnw bɛ ka fɛngɛ a kɔni kɛra cogo cogo dɔw fana dayirimɛ sirilen b'a la donc o fana bɛ ka kɛ sababu ye tuma dɔ a b'anw kɛnɛ lajɛbagaw fana kɔnɔ ka kɛnɛ dɔw sigi mais musaka bɛ taa se yɔrɔ dɔ la n'i ma dɛmɛbagaw sɔrɔ i yɛrɛ la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ i ka hakilina a bɛ to i kɔnɔ parce que moyen t'i bolo k'a limiter min fana b'a kɛ n'o b'a dɔn o fana tɛna kɛnɛ sɔrɔ n'a bɛ se ka n'a yira faso fana tɛna se k'a bénéficier k'a se ka na ni mara ye an bɛ fɛ ka mara min walima ka na ni hali ni sugu bulon ye min na an bɛ se ka an ka seko n'an ka dɔnko feere sugu bulon min fana kɔnɔ o kɔni y'a gɛlɛyaw ye o baaraw kɔnɔna la min ye aw ka jamanajɛrɛw ni ɲɔgɔn lajɛ ka se ka ɲɛnajɛw sigi a kɔnɔna la yali n'aw ye a fɛɛrɛ tigɛ faso yɛrɛ bɛ se ka jɔ jɔyɔrɔ la ka buguni d'a ma walima aw yɛrɛ de bɛ wuli aw yɛrɛ kulo la ka jɛɲɔgɔnw ɲini minnu bɛ se k'aw dɛmɛ ka baara kɛ bon tiɲɛna o yɔrɔ in ye baara gɛlɛnba ye cogo di parce que faso d'abord an bɛɛ b'a dɔn an ka faso ka se dan ye yɔrɔ min ye alors nin kɛnɛ nasɔnya ninnu comme i n'a fɔ festival naɲɛriki ni festival culturel caman bɛ yen n'a musaka fɔra i ɲɛna don o don i b'a dɔn k'a fɔ ko wari bɔ don alors bon État dun ni y'an ka culture yɛrɛ jateminɛ Mali la culture yɛrɛ budget a ka dɔgɔ ni département ministériel bɛɛ ye Mali kɔnɔ culture de budget ka dɔgɔ n'o ye alors bon se min tɛ État ye surtout département ye yɔrɔ a tɛna se k'o waleya alors que culture dun a baara wari ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a ka gɛlɛn bon anw minnu b'a kɛnɛ nasɔnya ninnu labɛn an bɛ obligé de sa ka sɔrɔ ka partenaires ka samaraw fara partenaires nɔfɛ ka se ka olu la convaincre bon alors que kun fɔlɔ ninnu na fana partenaire fana tɛ dɔwɛrɛ kɔ ale fana ka programme de b'a bolo a ka objectif de b'a bolo ne ma ale fana convaincre pour que ale ka se k'a ka objectif atteindre bon ale fana ka musaka tɛ se ka don a la bon i dun kan k'a daminɛ dɔ de la donc jagoya e min yɛrɛ dalen don a la fo alors i ka se ka dɔ kɛ ɲɔgɔn kan i bolo ka se ka se yɔrɔ dɔ la yanni maa wɛrɛ ka se ma parce que culture baara ye fɛn dɔ ye a b'i n'a fɔ warafaga ka taa mɔgɔw wele ka na ko k'i ka warafaga a gɛlɛma yɔrɔ t'e yɛrɛ bolo bon a kuma ka ca a kuma ka ca Lamini yali aw bɛ ka nin min kɛ baaraɲɔgɔnya kɔnɔ yali aw b'a jigi da kan k'a fɔ don n'a nataw la aw fana bɛ se ka a damana kɛnɛw sigi aw yɛrɛ ye walima aw bɛna dɔnniya de ɲini a kɔnɔna la k'o labɛn cogo la bon an ka laɲini tɛ ka kɛnɛ sigi anw yɛrɛ ye nka n'an welela kɛnɛ o kɛnɛ kan a ka d'an ye an ka taa wele lamɛn
n'o tɛ an yɛrɛ ni ko an yɛrɛ ka kɛnɛ sigi an yɛrɛ ye a kɛnɛ ko tɛna dan sira la o yɔrɔ kama n'a ma ɲɛ mɔgɔw bɛ yen mun bɛ kɛnɛw sigila ka ban n'olu b'an wele an bɛ fara olu kan ka baara kɛ sabu seko ni dɔnko yɛrɛ sira kan sama-samali ma ɲi aw ni ɲɔgɔn cɛ o man kan ka kɛ seko ni dɔnko sira kan ni tɔ kelen ye min na a ka kan i ka gɛrɛ a k'o dilan ɲɔgɔn bolo ni ta fana sira a bɛ gɛrɛ la a b'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ sama-samali man kan ka yaala nka seko ni dɔnko ɲɔgɔn lajɛra kɛnɛ minnu bɛ sigi aw b'a kanu ka kuma suguya jumɛnw fɔ a kɔnɔ ani ka ladilikan sugu jumɛnw fɔ a kɔnɔ faso kan wa walima jogo maaya ni jogo taabolo e b'o a hakilila sigi kun ye min ye nka aw bɛ o yɛrɛ de di mɔgɔ ma a kɔnɔ wa. An b'a ɲini faso k'a dɔn a bɛ taabolo waatiw tɛ kelen ye faso bɛ taara taabolo min kan sisan ani a ka sanga ni tɛmɛlen waatiw ye walisa damu ani ladon bɛ se ka na a kɔnɔna na cogoya min na o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye mara jate minɛ fɔlɔ ka na mara jate minɛ sisan i b'a sɔrɔ fiɲɛ dɔ b'a la mara taabolo yɛlɛmala misaliyala fɛn caman bɛ yen i tun b'o kɛ mara kɔnɔna na walasa ladamu bɛ se ka na ni du ladamuna denbaya bɛɛ bɛ ladamu dugu bɛ ladamu jamana yɛrɛ bɛ ladamu o tun bɛ kɛ sira dɔw kan seko ni dɔnko sira kan ka sɔrɔ sariya ma na o yɔrɔ la sariya min bɛ na o sariya bɛɛ bɛ na seko ni dɔnko sira kan misaliyala i b'a sɔrɔ dɔ tun bɛ se ka ala kɛra kabakolo ye k'a ta misaliya ye k'a kɛ denmisɛnninw bagabagafɛn du kɔnɔ k'a fɔ ni fɛn tunna ou bien ni fɛn tiɲɛna e min y'a tiɲɛ i nɔ ka minɛ a bɛ se k'o kɛ ka denmisɛnninw baba ka sɔrɔ fɛn jugu tɛ denmisɛnninw b'a ye u bɛ siran ɲɛ o bɛɛ bɛ se ka na ni juguya n'o y'a ta u bɛ maloya donc o siraw kan i b'a sɔrɔ bɛɛ ye fɛn dɔ ye pour que ka denmisɛnninw ladamu k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bugɔli a ma kɛ ni nɛni ye mais a tigi b'a faamuya hakili yɛrɛ k'a fɔ ale n'o man kan bon n'o fɔ taabolo kɔrɔ ninnu bɛ se ka kɛ ɲinan kana kɛ olu kɔ pour que hakiliw ka se ka ɲɛ cogoya min na an bɛ profiter ka o sira ninnu ɲini ka don ka o lase pour que ɲɛmɔgɔw ka se k'o sɔrɔ cogoya min na hali kalan siraw kan denmisɛnninw ka se ka hakili sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dusubɔ ye. tabarikala ka ma se ni ka sɔrɔ a ma kɛ ni dusubɔ ye. Asim Bengali aw ye ni jamalajɛ ɲɛnajɛ ninnu sigi n'o ye festivaliw ye yali aw y'a sigi wariko kama wa wari bɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di. Alors festival Nanyɛriki a sigi kun fɔlɔ b'a la min tɛ wari ye Nanyɛriki n'i ye Nanyɛriki fɔ sɛnɛfɔkan de don jiri dɔ bɛ yen bamananw b'a fɔ a ma ko genisun jiri in de bɛ kɛ ka bala den dilan donc bala nin a bɛ jɔyɔrɔ bala sɛnɛfɔ la dɔrɔn tɛ n'i ye bala yɛrɛ ta symbole dɔ bɛ balanin na Mali yɛrɛ bilama mago b'a la a fɔra an bɛɛ k'an niyɔrɔ don faso jɔli la d'abord an ye festival Nanyɛriki ta k'a bila o cadre kɔnɔ fɔlɔ n'i ye baladen ta a ka ca dɛ a kelen o kelen b'a damata kan fɔ bala bɛ fara ɲɔgɔn kan de fɔ bala bɛ bɛn de fɔ bala bɛ kelenya de fɔ sabula n'i y'a den bɛɛ ta maliden bɛɛ ta i k'a kɛ nin den nin ye a den bɛɛ lajɛlen bɛ kan dɔ fɔ min y'a yɛrɛ ta ye sɛnɛfɔ b'a yɛrɛ sɔrɔ o la kɔrɔbɔrɔ b'a yɛrɛ sɔrɔ o la tamasɛki b'a yɛrɛ sɔrɔ o la miɲanga b'a sɔrɔ o la gana b'a sɔrɔ o la mais nin bɛɛ bɛna tila ka na bɔ ni kan dɔ de ye kan min bɛ bɛɛ nisɔndiya kan kelen Nanyɛriki y'a sigi k'a miiri ka n'a ye anw ko fɔlɔ an ka essayer an ka malidenw fara ɲɔgɔn kan an ka malidenw fara ɲɔgɔn kan an ka tila tuguni anw fɛ yen sɛnɛfɔ la culture minɛn minnu bɛ yen a ka ca a si dɔnnen tɛ n'a ka d'anw na an b'a fɔ ko bala bɔra anw fɛ yen ni kuma ka d'anw na an b'a fɔ ten mais bala bɔyɔrɔ caman bɛ ka yaala fɔcogo caman bɛ ka yaala wa a bɛ fan bɛɛ a bɛ taa la fan bɛɛ bala bɛ UNESCO ka protection kɔnɔna na a bɛ waati bɔ mais an yɛrɛ bɛ ka mun kɛ ka se ka o bala in ka don da la Mali kɔnɔ yan nɔ a ka dɔgɔ donc anw ye nin kɛnɛ sigi fɔlɔ k'a tigiya k'a di balanin de ma o de y'a tɔgɔ na k'a kɛ festival Nanyɛriki o kuma fɔlifɛn tɔ bɛɛ lajɛlen ni programme tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na
an ka identité culturelle parce que anw ye jamakulu min ye an bɛ fɛ ka waso ni an yɛrɛ ye fɔlɔ sɛnɛfɔya a fɔra an bɛ baara de dɔn sɛnɛtigi kungotigi sɛgɛ na caman b'a fɔ ten tɔ min bɛ kungo kɔnɔ a b'o de dɔn nka diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi n terikɛ n'i ko i bɛ taa kungo ɲini a dɔw la i bɛ sɔn ka taa yɔrɔ jan dɛ donc n'i bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan i b'i conformer mais k'i jija ka to i yɛrɛ danbe ni i cogoya la o kuma anw bɛ fɛ ka na ɲɛriki nin ka se k'a kɛ sababu ye min bɛ na ni culture fɛn fɛn bɛ anw fɛ yen so parce que balani dɔrɔn tɛ nin kɛnɛ ye donc d'abord c'est ka nin tigiya in ka a yira fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ balani nin anw ta dɔn anw b'a dɔn wa an bɛ se ka fɛn fɔ a kan ka b'o la k'an to kɛrɛfɛ ka sɔrɔ k'an ka cicaraw yira cicara bɛ sɛnɛfɔla don fɛnba don buru bɛ yen bɔlɔn bɛ yen gɔnba ninnu fɔlifɛn caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ sɛnɛfɔla minnu bɛ bi jɔyɔrɔ dafa ninnu lajɛ bi kɔrɔdugaw fɛ yen nɔ anw fɛ yen sɛnɛfɔla ninnu bɛ jɔyɔrɔ min na ko den tɛ hali n'i tɛ kɔrɔduga ye n'i ma initier la i bɛ nin jɔyɔrɔ dɔn bi faso kɔnɔ nin tɛ taa jɔ kɛnɛ foyi kan k'a fɔ a b'a dilan sɛnɛfɔla k'a bɛ dɛsɛ n'o dɛsɛra o kuma la o m'a ka sara dafa donc an bɛ fɛ ka nin bɛɛ de ɲɛnamaya k'a dɔn k'a fɔ ko Mali danbe dɔ de tun bɛ anw na dɔnniya dɔ de tun bɛ anw na tagabolo dɔ de tun bɛ anw na wa tagabolo lankolon tɛ parce que bi anw de a fɔra k'anw de bɛ ka diɲɛ yɛlɛma bi n'i y'an ka mɔgɔkɔrɔw ta a bɛɛ bɛ ka nimisa kunun nɔfɛ mais mun na donc waati dɔ sera an kana bɛɛ to ko mɔgɔkɔrɔw yɛrɛ de bɛna ka na fɛn kɔrɔ anw yɛrɛ de bɛna wuli ka taa fɛn kɔrɔ ɲini mun na aw bɛ ka nimisa aw ka kɔrɔlen nɔfɛ nin y'a kɛnɛ dɔ de ye mɔgɔkɔrɔba jɔyɔrɔ min an ka jɔ yen nɔ an ka bonya an ka da yen nɔ mais an k'an to an ka denmisɛnninya fana la an ka essayer an ka mɔgɔkɔrɔba sira an ka tagama an ka essayer an ka mɔgɔkɔrɔba dɔnniya an k'a ɲini san fɔlɔ ta an ye mun kɛ n'a nana kɛ Bamakɔ yan n ko hakilina de tun b'a la an ko so nana ka na sodenw yɔrɔ ɲini parce que anw de ye soden ninnu ye anw ɲinana fɛn caman kɔ fɛn caman tununa anw na on s'est dit que bon comme so bɛ na sodenw ɲini o kuma an ye hali dugutigi bulon mɔgɔw wele ka na an nana an ye bulon yɛrɛ sigi Bamakɔ yan nɔ kɛnɛ kan sodenw an ka taa don bulon kɔnɔ an ka dɔn bulon kɔrɔ ye min ye an ka dɔn fɔlɔ an ka taabolo tun ye minnu ye mais an y'a caman dɔn mais festival ni tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ caman de seginna ka na anw ma wa a kɛra sababu ye fana ka sira dayɛlɛ caman n'a faso cɛ bon an bɛ se k'a fɔ o la ko festival sigikun a ɲɛna objectif atteint anw nisɔndiyara maintenant musaka ko yɔrɔ ka se filanan ma o ye wajibi ye n'i bɛ baara o baara la parce que nin min n'a fɔ industrie de culture n'aw y'a jateminɛ balani kelen ta n'i ye balafogo kelen ta balani fɔla joli de bɛ yen nɔ min bɛ balo a kɔnɔ balaba ni baladen ni baraba ni baradenni ka fara dɔnkilidala ni dɔnkɛla ni fɛngɛ kan a bɛɛ balo bɛ bɔ a la a ma kɛ usine ye min ye balani dilan o ma dɔ sɔrɔ a la wa min y'a minɛ ka taa feere o ma dɔ sɔrɔ a la wa min yɛrɛ ye baraforo sɛnɛ o ma dɔ sɔrɔ a la wa e min sigilen bɛ émission na k'a ɲininka e ma dɔ sɔrɔ a la wa téléso yɛrɛ min b'a feere o ma dɔ sɔrɔ a la jamana yɛrɛ ma dɔ sɔrɔ a la usine de don culture donni ba la n'an ko an ka développement yɛrɛ la na Mali kɔnɔ bi a kana taa sanu dingɛ bɔ a kana taa pétrole dingɛ ɲini an k'an ka culture ta bi an ka don da la a ye budget ɲɛnaman ta a ka di ministère de la culture ma a ka acteurs culturels a ka u dɛmɛ n'u kan ka former cadre minnu kɔnɔ u ka former n'u kan ka appuyer cadre minnu kɔnɔ u ka appuyer a bɛ se ka na ni développement dan ye jamana in kɔnɔna na donc musaka ko bɛna jɔ o la wajibi la parce que i bɛna fɛn o fɛn ta f'a bɛɛ k'a ka nasɔngɔ sɔrɔ a kɔnɔ c'est ça kɔrɔfɔ Lamini Bangali bɔra ka kɔrɔfɔ dɔw juru kuntigɛ sisan n'o ye an ka jamana ale y'a ta sigi hakilila min ye nka est ce que
e yɛrɛ bolo a ye o hakilila minnu fɔ ani baara kɛra cogo min na a kɛra o kɛcogo la wa? Baara kɛra o kɛcogo la sabu ne ye min fɔ olu ka baara ani anw ka baara n'u ma dankari n'u ye culture labɔ ka sɔrɔ ma dankari anw na dankari ye jumɛn ye anw na a bɛ taa a ka fɛn dun kɛ ten walasa nin ka bɔ nin na o t'o ɲɛɲini o kɔni b'a ɲini nin ye taabolo dɔ de ye nin taabolo kan ka yira a ka taabolo in kana tunu mais min bɛ taabolo nin kɔnɔ an t'o bɛɛ se n'i b'a fɛ ka bɛɛ se i bɛ don taabolo fana na o fana sira bɛ yen o tɛ tele ka yira yɔrɔ ye misaliya la mun na ne ko olu bɛ baara kɛ sira min kan u b'a kɛ walasa ka ko ninnu mara ka ɲɛ o ka to mara kɔnɔna na o ka to hakili fana o fana kana tunu n bɛ misaliya ta a ye balan misaliya ta sisan o tɛ dɔwɛrɛ ye ka ko lakana parce que n'i bɛ culture nin labɔ a ka kan i fana ka culture nin lakana sabu n'i ma lakana tubabuw ko exposition ni fana ye culture nin labɔ ka exposer cogoya dɔ la i bɔra ni i yɛrɛ ye fo hakili bɛ to o fana na misaliyala n'a ye ni ko k'a lakana dɔ bɛ na balan sira fɛ a ye balan fɔ balan bɛ bɔ yiri min na o n'o ye nanjaranki ye dɔw b'a fɔ nafinɲaranga dɔw b'a fɔ nanjanga dɔw b'a fɔ nafunkɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o yiri n bɛ misaliya ta ne y'a ko a ko jamana yɛrɛ kan ka jɔyɔrɔ k'a la o ka bon kosɛbɛ dɛ sabu mun na an kan ka commencer daminɛ ka hami a yiri sɔrɔli la sabu ni lakana kan ka kɛ balan na yiri nin yɛrɛ kan ka lakana fɔlɔ si lakanana nɛrɛ lakanana nafinɲaranke nin nanjaranke nin yɛrɛ ni yiri o yiri dɔ de fana ni balan bɛ bɔ la o yiri nin yɛrɛ kan ka lakana kosɛbɛ hali ni se bɛ se ka kɛ ka pépinière dilan a nakɔ misɛnmaninw dilan fo ka na a yiriforow dilan sabu yiriw bɛ tigɛra cogo na dɔw b'a tigɛ ka kɛ finfin ye dɔw b'a tigɛ ka kɛ ɲɛnafɛnw ye e ko don dɔ la nɛgɛ balan tɛna dilan n'a yiri ma lakana o bɛɛ bɛ n bɛ misaliya ta o yiri lakanali de fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ fana laadalafɛn mun fana bɛ yen u bɔli ye tiɲɛ u fana ni lakanali ka kan sira min bɛ se k'u lakana fo siraw fana ka ɲini ka jɛya pour que u ka se ka lakana. Ayiwa aw ye a baara kɛbaaw ye yali e yɛrɛ bolo faso kan ka ninnu dɛmɛ ni dɛmɛ sugu jumɛn ye? U bɛ dɛmɛ sugu mun na misaliya la n bɛ misaliya ta kɔrɔdɔya sira kan mun na ne ko n ni kɔrɔdɔya ninnu b'a yira a b'a kanu don caman na n'a kanu donna caman na olu fana tɛna sin ka panga don a la ko ne ye kɔrɔdɔ ye o n'o kanu danna o fana bɛ na ɲɛɲini i b'a fɛ ka kɛ kɔrɔdɔ ye i kan ka mun de kɛ kɔrɔdɔya yɛrɛ de diyara ne ye kɔrɔdɔya bɛ sɔrɔ sira mun kan ninnu bɛ se k'o sira yira a ye taa kɔrɔdɔ ninnu nɔfɛ olu bɛ se k'aw bilasira n'u sera anw ma an fana b'a dɔn kɔrɔdɔw bɛ don sira min kan an tɛna sini o siraw kan wa o tɛna kɛ sababu ye dɔw bɛ fara kɔrɔdɔw kan wa yala ni dɔ bɛ fara kan a bɛna se ka tunun tɛ o cogoya la wa kɔrɔdɔya taabolo bɛ yira o la ladamu min fana bɛ kɔrɔdɔya kɔnɔ sariya mun b'a kɔnɔna na bonya mun b'a kɔnɔna na tɛmɛsira mun b'a la o bɛɛ bɛ yira o la o b'a yira k'a fɔ a yirala a lakodɔnna a lakanana o bɛ lakana k'a sɔrɔ o ma kɛ bɛɛ ka yirali ye o b'a sɔrɔ o ma kɛ ni bɛɛ ka yirali ye sabu ni e sogoba ko e bɛ taa don a la ni e donna a la sira min kan a bɛ fɔ ɲɛna ni donna a kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka ninnu de dɔn ni fana ye ninnu dɔn a fana man kan i k'a yira mɔgɔ la mɔgɔ min t'a kɔnɔ donc dɔ bɛ fara kɔrɔdɔw kan k'a sɔrɔ kɔrɔdɔya lakanalen bɛ yen a nɔ la. Kasum Bangale aw bɛ ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ an ka jamana ɲɛtaa hukumu de kɔnɔna la nka entrepreneuriat seko ni dɔnko sira fɛ ani entreprise tɔw dafara b'u cɛ wa? Bon bɛɛ ye entreprise ye promoteur culturel bɛ yen promoteur culturel fana bɛ yen parce que promoteur culturel dɔw bɛ yen olu bɛ se ka a dabɔ ɲɛnajɛ simple kama ka jamaw fara ɲɔgɔn kan an ma nisɔndiya bon an bɛ se ka dɔ fɔ anw bɛ min na an bɛ se ka dɔ fɔ o de kan parce que anw ta ye promoteur culturel minnu ye an y'an ka base kɛ fɔlɔ seko ni dɔnko an ka laadala ko an y'an ka base fanba kɛ o de kan alors nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la
parce que nɔgɔya ye min ye ni y'i tɛmɛ sira dɔn ka se u ma u bɛ fɛn bɛɛ nɔgɔya i bolo. Tiɲɛ. Bon o de y'a jayɔrɔ ye wari tɛ olu sɔrɔ. Kɔrɔdugakɛ filɛ ne mago mana jɔ a la su fara tile kan ne b'a wele mais n b'a wele ni bonya min kɔnɔna ye o b'a kɛ fana a fana bɛ na a bɛ ne ka baara a b'a kɛ n ye fo n bɛ nimisi wasa an tɛ tigɛ ɲɔgɔn na. Alors mais an ka laada ko bonya bɛ yen bonya masegin bɛ yen nɔ hakili tɛ dan nka a bɛ kɔrɔsiyɛn. Alors n'i ye anw ka laadala mɔgɔw la déplacer hakɛya dɔw bɛ yen nɔ i fana i ka hɔrɔnya man ka to k'i da dɛsɛ nka olu dɔw musakantan tɛ dɛ. Nka kɔrɔdubaw an bɛ an sɛgɛn kɔrɔdubaw kun nka a cakɛyɔrɔ caman minnu ye a baarakɛbaw ye olu caman b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ don a musakako la kuma caman na yali e bɛ se k'o sɛbɛntiya nin kɛnɛ in kan wa? Komi n y'a f'i ɲɛna a ye kuma dɔ fɔ k'a fɔ olu ka baara nin tagabolo de b'a la a so n'a so ɲɛkɔnɔ de bɛ yen nɔ parce que caman fana bɛ donna ko ninnu na nata kama fɔlɔ n'i donna la nata kama fɔlɔ baara nin a ka gɛlɛn parce que ne yɛrɛ bɛ se ka misaliya ta première édition festival Nanyɛrɛkɛ la ne bɛ se ka a fɔlikɛla fɛn fɛn yɛrɛ kɛnɛ kan ne bɛ se k'a bɛɛ fɔ bi ka u fɔ ka tila k'a fɔ vraiment tubabukan na ko je suis très fier d'eux parce que kɛnɛ sigira ka na musakako sira fɛ a caman y'u ka baara kanu u y'a yira ne la kɛnɛ kan k'anw nana déjà e sera ka nin kɛnɛ min yɛrɛ sigi k'anw ka seko n'an ka dɔnko k'a kɛ tan ka tila ka sɛnɛfɔw fara ɲɔgɔn kan k'o dɔrɔn y'an bɔ. Alors caman yɛrɛ ko parce que musaka gɛlɛya dɔw nana la mais caman sina ka na kɛ dɛmɛbaga yɛrɛ ye a kɛnɛ yɛrɛ kan min fɔra tɛ dɛ ka tila ka na u cɛsiri ka baara dɔw kɛ minnu kan ka kɛ wari la a ma k'a la tuguni. Ayiwa o ye tare ye kosɛbɛ e bɔra ka i ka cakɛyɔrɔ bila sen kan ka baara ninnu don k'a ta ko fɔlɔ kɛ i kɛn bɛ k'a ta ko filanan labɛn o kɔrɔ b'a jira fɔlɔ tɛmɛ ko ɲɛna o jɔ cɛ cogo ɲɛna filanan in dun e b'a fɛ ka sigi kɔrɔlenw kan walima i bɛna kuraw don a la n'o tɔw bɛ kɔ b'a wele ko innovation. Kɔrɔlenw b'a la wa innovation fana b'a la parce que an ye ko caman kɛ yan nɔ minnu tun tɛ se ka waleya ka dafa parce que yanni so tun ka jan fɛn caman tun tɛ se ka na mais sisan nɔ an seginna so an taara sun yɛrɛ kɔrɔ donc ko caman de bɛ yen nɔ minnu ma se ka yira Bamakɔ yan nɔ minnu bɛ na ka na yira kɛnɛ in kan an ka laadalafɛn dɔw bɛ yen nɔ olu ma se ka déplacer ka na kun fɔlɔ la d'abord départ la musaka ko dɔw y'a kɛ mais a dɔw fana sigi cogo kama komi Lamini Jara y'a fɔ cogo min na sokɔnɔna dɔw bɛ yen nɔ peut-être baaraw kɔnɔna na a tɛ se ka taa yɔrɔ jan a tɛ se ka taa yɔrɔ jan donc an gɛrɛlen so la olu dɔw bɛ se ka yira yɛrɛ mɔgɔw la donc o y'a innovation ye ani fana an y'a fɔ fiɲɛ dɔ nin na ɲɛ damu yala yɔrɔ ninnu camanba de bɛ Sikaso mais an y'o yira papiyew de kan yan mais zena t'a la an ye kulu yɛrɛ de sigi minnu mana intéressé u bɛna fara kulu nin kan an bɛ yala ka taa yɔrɔ ninnu ka taa yira ni ko ka di ne la bi ne b'a fɔ n ko ɲɛ damu yala min bɛ Sikaso a tɛ Mali yɔrɔ si la lieu touristique min bɛ Sikaso a tɛ Mali yɔrɔ si la wa anw yɛrɛ minnu ye Sikasokaw ye an yɛrɛ bɛ caman dɔn minnu yɛrɛ enregistré len tɛ faso yɛrɛ ka répertoire kɔnɔ patrimoine kɔnɔna na donc an ye nin kɛnɛ nin fana sigi ka se ka
o yɔrɔ ninnu parce que anw de b'a a dɔn a ɲɛfɔra anw de ɲɛna donc kɛnɛ bɛ se ka na sɔrɔ maintenant min bɛna se ka nin n'a ɲɔgɔnna ninnu fana lakodɔn wa nin kɛnɛ fana de y'o ye ka déjà document dɔw labɛnnen b'an bolo olu kama an bɛna minnu wele faso ɲɛmɔgɔw ni fɛnkɛ minnu wele nin kɛnɛ kan an bɛna fɛnkɛ rencontre spéciale dɔ fana kɛ min bɛɛ bɛna yira mɔgɔw la o fana bɛɛ ye innovation ye. Ayiwa bolodi ɲɔgɔnmaya kɔnɔ e ni marabolo ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na wa n'aw bɛ se k'i dɛmɛ i ka baaraw kɔnɔna la. A barika Ala ye an ye baara daminɛ parce que culture tɛmɛsira de bɛ culture la koyi donc on a la chance an ye anw yɛrɛ ka groupe la an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ tagabolow yɛrɛ minnu b'a dɔn i kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ an ni marabaga minnu bɛ région kɔnɔna na an n'a bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo directeur régional de la culture directeur régional bi n ka foli b'a ye Ɲang directeur régional de tourisme Ɲare directeur régional de l'artisanat n ka foli bɛ ninnu bɛɛ ka tila tuguni dugutigi bulon mɔgɔw gouverneur ninnu bɛɛ conseil régional ni conseil de cercle Abdul ni Yaya Bamba ninnu bɛɛ lajɛlen ko tare Ala danga nani ni hakilina ni conseil régional yɛrɛ ko olu b'a denfaya olu yɛrɛ bɛ nin kɛnɛ u b'a denfaya ta tabarikala donc anw ni Sikasoka bɛɛ jɛna ni nin a bɛɛ y'a bolo jan k'a fɔ ko bisimilayi festival na yɛrɛ kɛ tabarikala o diyara n ye Lamini Babu b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma ni Ala ka sɔn nka e yɛrɛ bɛ ka festival na yɛrɛ ye taa sira jumɛn kan a bɛ se ka denmisɛnninw hawuja ka taa kɔrɔlenw ɲini wa fo ka ɲɛ a b'a sira ɲuman yɛrɛ kan sabu n y'o de fɔ i ɲɛna nin baara in filɛ n'i b'a kɛ la n'i sera a dɔnbagaw ma a tɛ taa minnu kɔ n'i sera olu ma a ka ca Ala fɛ a ɲɛtaga o bɛ sabati nka n'i y'a kɛ sira wɛrɛ ye a dan ye n ka kɛ n ka sɔrɔ k'a la o de b'a to a bɛ balan nka mun b'a a sun kɔrɔ mun b'a ko yɛrɛ ɲɛ dɔn ni n'olu b'a kɛra ɲɔgɔn fɛ a ka ca caman bɛ yen a bɛ ɲɔgɔn faamuya o la kosɛbɛ Nanɲarake filɛ n'i y'a dɔn n ye balan yiri ka lakana fɔ cogoya min na n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ se ka Bamakɔ bɛɛ yaala balan fɔ kalaman gansan min bɛ kɛ ka kunkolo mana min bɛ ka kunkolo la i bɛ caman da sɔrɔ fila mananu ni funubaraninw cɛcilen mananu cɛcilen dɛ tiɲɛ nka o bɛ dilan ni mun ye n ko gɛnji de bɛ kɛ k'a dilan dɔw b'a fɔ pɔpɔ o ji de bɛ bɔ min bɛ kɛ ka nɛgɛso kɔli fɔlɔ ten o ji de bɛ bɔ ka o kɛ assiette dɔw kɔnɔ ka sɔrɔ ka lemurukumuni ji bɔ a kan a bɛ simi n'a simina o bɛ sɔrɔ k'o de ci ka kɛ manajurunin ye ka o munumunu kunkolo ninnu na o kumana e entrepreneur ye o la n'o kɛra ka balan fɔ o balan kan ani dɔn ninnu bɛ ka kɛ ka min fɔ o tɛ kɛ kelen ye sabu i bɛ yirijalankan mɛn mana ni dɔn ninnu ta la mais gɛnjita ne bɛ balan yɛrɛ mankan de sɔrɔ o la nka olu bɛɛ bɛ ka ɲini ka kɛ fɛn ye jate hakili tɛ minnu na ayiwa an ka jamu sera a kuncɛyɔrɔ la Kasim kuma laban kuma ni kɛnɛ in kan an ka Babu wuli ani folikan n ka folikan bɛ toujours Muso TV ɲɛmaayaso ni a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye ka an lamɛnjɛkulu ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko k'u sɔgɔlen to émission yɛrɛ Ala k'a don barika la an ka culture fɛn fɛn ye culture ye bi anw tɛ se ka tulonkɛ la wa an ka kuma labanw kɛ minnu ye an k'a ɲini faso yɛrɛ fɛ o bɛ ka gɛlɛya ɲini jamana in kɔnɔ o k'an ka culture don ba la u k'an ka culture u k'a jukɔrɔma don anw fana bɛ se k'u dɛmɛ ka faso in k'a ladilan parce que an bɛ k'an ka baara bɛn fana an ka tagabolo an ka sekow n'an ka dɔnkow olu ɲɛɲinini fana ma u k'a dɔn k'a fɔ an jɔyɔrɔba b'a la donc an ka foli bɛ Maguma Gabriel ninnu dɔw ye minnu cɛsirilen don a ko nin kɔnɔna na an fa donc je pense que mɔgɔ ye acteur culturel ye k'a fɔ eko de seko ni dɔnko foli kan ka bila ye nin yɔrɔ in na ka yira bɛɛ fana na k'a fɔ festival Naɲɛrɛki an bɛ fɛ mɔgɔw ka taa Sikaso u ka taa lajɛ anw Sikasokaw bɛ se mun na
avril kalo tile 5 ka taa se tile 11 ma ni Ala sɔnna an bɛ Sikaso yɛlɛma ka kɛ Seko ni Dongo dugu ye dɔgɔkun kelen jate Lamini e ta ye jumɛn ye dɔ wɛrɛ tɛ ne bolo halisa Ala ka barika don ko in na mɔgɔ min b'a ɲɛma ka sijan ni kɛnɛya d'u ma halisa ko ka to ka kɛ sanga waati bɛɛ lajɛlen na a kɛbagaw bɛɛ fana fɛn fɛn sen b'a ko la fɛn fɛn sen t'a la o ka sijan di a kɛbagaw ma mɔgɔw ka to k'u lajɛ ka sijan di a lajɛbagaw olu fana ka to k'a ye san bɛɛ lajɛlen na o kumana an b'a fɔ mun fana b'a baaraw kɛla laadalamɔgɔw nata man ɲi laada kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ k'o fɔ sabu ne ye mɔgɔ ye laada sira la min nana k'aw ye a dankari ko nin ma kɛ n ye nin ma kɛ n ye halisa a y'a ka laadaya ta yɔrɔ min na halisa i b'a sɔrɔ dɔɔnin ma jɛn n'o tɛ n'i y'a ta sun kɔrɔ i tɛ nata sɔrɔ nɔfɛ halisa an b'o hakilinan fɔ o ye bɛɛ ka hakili t'o la foli an b'a di bɛɛ lajɛlen ma laadalamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye an ka danbe fɛn fɛn b'a baara la an b'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dan o ma ko Zirafura karila o bɛ dooloden sama aw ni anw an y'a fɔ aw ɲɛna yɛlɛma bɛ dɔgɔ don baaraw la kuma ani kuma don bɛɛ tɛ dunun ni tɛgɛrɛ ye nka kasi ka Seko ni Dongo kuma gɛrɛgɛrɛ fɔ an ka se ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn sɔn hakili la bi taa tun bɛ o hukumu a n'a kadira kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna baaraw ka baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ Seko ni Dongo nasiraw fɛ ka wele bila Kasimu Bangali ma ale ne ka na an ka wele jaabi ale ye Seko ni Dongo tigilamɔgɔ ye n'o ye Lamini Jara ye ale fana ka na a sen don o babu la anw jɛra ka masala kɛ bi Seko ni Dongo sira fɛ Mali kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnna an y'a sɔnni sigi festival Nanjiriki o kan o min ye festival Ndagani ye ni min a fana bɛ ka jɔyɔrɔ kɛ ka ngolo fa a ɲɔngo cɛla dɔw bɛ ta ko 10 na dɔw bɛ ta ko 24 na dɔw yɛrɛ ta ka ca n'o bɛɛ ye nka ka wuli bi k'i jɔyɔrɔ kɛ ka ngolo fa o bɛ cɛsiri ko fɔ o bɛ baara ko fɔ ni o kɛra bɛɛ an tɛ sɛgɛn o la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a ɲɛmaaw ma a n'a baarakɛbaw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tulo gɛrɛsɛgɛ an'aw ɲɛ gɛrɛsɛgɛ tun bɛ Muso TV la nin waati in na Seko ni Dongo jɛmu ka kɛrɛnkɛrɛnlen o kɛnɛw kan aw denkɛ an'aw balimakɛ Dirisa Suguba olu y'a lasebaa ye aw ma ne b'a fɔ aw ye aw k'an mɛn émission wɛrɛ o kɛnɛ kan aw k'an mɛn Chala